Kaming pruto. Kaming pruto. Oh, sir! Shout out! Basic! Basic! Sir Maki on the moves! Shout out! Kanina hindi ganyan kalalim yan, ngayon kalalim na. John Paul Castro, basic lang to. John Paul Castro. Ito yung matindi na motor. Stroke body, 4-stroke engine. Oh, diba? Nagpigsama ata 4-stroke one. Pero KMX body. KMX body. Ano? Kaya piyesta na naman dito sa Gurong-Guro Piyesta. Ayan o. Ang dami natin today o. O. Bayanihan na doon. Ay! Solid! Sinojay? Sinojay? Lolo Junel! Lolo Junel! Full brutal kaya men sa limit! Naglimlimit tayo KMX Giant! Junel! Ito na habang pila-pila yung ano. Ayan, ito yung mga kasama natin. Sir, Jumbo. Mayantok. Ito na sila. Oh. Daniel, verse 1. Pangalan lagi natin. Yung Brian Yulo. Sir Dennis. Ito na, mga pila-pila. Sir Romel. Hello. And Janelle, Labang Luzon. Ayun, nandun, nag-iisa si Sir Jose. Ayun, ayun. Nabartik ka na, dami ang over na. Ito, tamang gapang lang Sir Romel, oh. Tamang gapang lang, oh. Kanya-kanyang damogs na, syempre, para wala nang pila-pila. Yun ang si Kuya Maki. Yun na. Thank you, Daniel, verse 1. Happy Trail Sunday! Sunday tinasaya! KMX body for stroke engine. Saan ka pa? Ito lang. Yan, galing, lakas. Yan, John Paul Castro.